बोले देखो ए फुला फुला केते सुंदर हिची सतरे लो याक जदि हम मार्क अर्पण करबा आम पूजारी मानिस प्रसन्न हेबिले सांग बोलो ताइले आस भीतर के जाके पूजा अर्चना करबा ठीक अछि लो जे मां ताइले चले लो चलो एका एका कहीं जीवा राजकुमारी समुका अरे आसो सांग है के माँ मंगला को दर्शन करी सेनापति दिग्विजय सिंह अरे तुम अपनी एठी एठा को आसीबा कोन मना अरे तुमरो जेमिति मानसिक अछि मोर भी ठीक मानसिक अछि तेणु आस सांग है के माँ को दर्शन करीबा मु मो समस्त मन सीधा दर्शन करबो चाहे आस सबका अरे आस सांग है के माँ को दर्शन करीबा ना ना कोन ना ना सीधा दर्शन करबो चाहे कोन ना ना अरे झियो पिला मंगला मां को दर्शन कले मंगला मां आशीर्वाद करिबे नै राको हे जे त्रिशूल धरकी जेंजी आ गोटे पुओ पिला और झियो पिला मिसिकरी जदि मां को पूजा कले मां सीधा आशीर्वाद करिबे तुमर दाम्पत्य जीवन सुखमय हेउ बोली तेणु करी तुमे आ सेनापति बाबू जाई कि मंगला मां को दर्शन करिवो तुमे धूप दीप जळैबो आ सेनापति बाबू तो खाली नड़िया आ तुमे दी जन दर्शन करी साइला परे मु भी टिके सचरी मानक सहित कथा कथा करबी आस सबका अरे भय करू ना कौन अरे आस सांग है के माँ को दर्शन करीबा ए सेनापति बिसी ए कोन होची तोर हाव हाव मते जमा भी ठीक लागोनी कौन होला मोर हाव भावटा जबारु तुमको ठीक लागुनी अरे केमिति लागिबो संपूर्ण कथाटा न सुनिला जाए केमिति लागिबो कहिबी अरे कहू न कहिबी कहू न बा आ ए सबका अरे मो तुमको भला पाए कोन हैला नहीं कोन हैला भला पाए एते चित्कार करी की माने एते चित्कार करी की के भलो पाइला एते चित्कार करी की के भलो पाइला तुमे जेमिति चित्कार करूछो सेपटे झाड़ा बसी थिबा लोक दौड़ी करी पळे भलो पाइबे केते बेले तुमे काकू जोर जबरदस्त करूछो ना ठेंगा रे पिट्टी दउछो ना धमकाउछो काकू अरे बाबू आमको पचारिबो आमे सबु सारी की सारो झियो पिला को किमिति भलो पाइबा को नहीं केमिति भला पाइबा को होय केमिति भलो पाइबा मु बुझाई देबी सारे टिके नोट देले जेमिति गोटे कहबो गोटे प्यार से गोटे फीलिंग से कहबो जेमिति कहबो मु तुमको भलो पाइ देखो झियो पिला को पट्टी आ तू देखो तो मोय कर भाई ए सबका अरे मो तुमको भला पाए मु तो रेडी मु तो निजे सामुका आस हे मोर प्राण धन तुमको देखिला बेले उछन हेउची मोर मन अरे सामुका सेपट अछि सेपट कहबो ना आ कहला कना ये सामुका मु भला पाई चला घर को जीवा अभ्यास करूथले भ्याच करू छेना गुड़टा कर सामुका सेपट रे अछि सेपट देखि कहबा जेमिति कहबा गोटे प्यार से गोटे फीलिंग से कहबा जेमिति कहबा मु तुमको भला पाई पचारिबी आ पचार नहीं पचारिबी पचार ना हेलो मौनावती तू हेबू मोर साथी आ काई ठिया हे तो चल घर को जीवा अला मोर साथी टे नाही बोली एठारे दराडी हेउची कहिला कोन न तू मोर हेबु साथी अला लाज शरम किछि ना आगे भाषा खराब हो गला हेलो मौनावती तू हेबो मोर साथी हांडी छो वसाय वाला रोटा से कौन होउची मो किछि अरे कौन होउची विद्या मो किछि अरे तेणु कथारे अछि बेलज्या हेला जेउ जन पैसा देले भगवान अरे ताको डरंती भगवान अला लाज शरम बोली किछि ना आगे से मो पछपटर झांपी के धर दला आगे बुझल हेलो मौनावती तू हेबो मोर साथी आउला जकरना रेन बिना सुकेसी चारु हसी लाजबर जाबारी जाकी सुकेसी लाजबर जाबारी जाकी ए समुका
सब का ଆରେ କଣ ହେଲା ମ अरे तू हेले कनिया मोर मोहे भी पारा ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଆମ ଯୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦର କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କେ ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣିକରି ସେନ୍ସ ଆଉ ଟିକେ ଖତମ ହେଇଗଲା କିବେ ଯାହା ଶୁଣା ଗଲା କଣ ହେଲା हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदे ये क्या हुआ सेनापति को झाड़ा हो गया आज से अवस्था तो मैं कौन करी तुम्हें झिया पिला को पटेबा पाइछ ना आंठाइबा पाइछ बे बारंबार कहला पर भी काई मझिरे षंढ पुरौछु आज्ञा मोर कंट्रोल बाहर आज्ञा हमें कंट्रोल करबा पाई चेष्टा कर केते करिबे आज्ञा कंट्रोल करी ही करी गोटाई गोड़ चली गलानी ठीक अछि तो व्यवस्था ना ले जिंस को बुझान तो बुझाइनी बुझान ऐसा मुका अरे तू हेले कनिया मोर मोहे भी पारा दुनिया देखिबो हम जोड़ी सुंदर तू हेले कनिया मोर मोहे भी पारा दुनिया देखिबो हम जोड़ी सुंदर असो प्रेम पछिला ओके कारा खेला असो प्रेम पछिला ओके कारा खेला साउला चक्कर नारे नबिना सुतेसी चारू हसी लगबर जाबार जाकी सुकेसी लगबर जाबार जाकी जटा जटा आज्ञा अबे चल कुआरे ए घर को चल काई की पळेइबा काई की पळेबा ए जेमा देइटा को एते बुझैला परे भी जम्मारु बुझुनी आज्ञा मो टिके चेष्टा कर देखिबी हां मो टिके चेष्टा कर देखिबी ठीक अछि आह, अपेक्षा करू अपेक्षा करो हां अपेक्षा करो मो गछ रुपीबे मो फल खाइबे आपण आ जानतु दौड़ी के जानतु आ ए सच्चा जगह ले ले धन ले कौन है बुढ़ा ये आम सेनापति बाबू राजजमा किमिति देखा जानती बाला देखा जानती ए दी जन को जदी बाहाघर हेले किमिति हबो बाला हबो अनैलो ए दी जन को जदी बाहाघर हे जिवो तुमको तुमार लिपस्टिक खर्चा ईमा मते मोर पान खर्चा मिलिबो सतरे मिलिबो ना मो विद्या रानी हेले मु जहा कहबी तुमे जाई क्रि सिया कहबा को हबो ठीक अछि आरंभ करबी हां अरे तुमर चेहरा झुली गला न सतरे अरे तुमर चेहरा झुली गला न ईमा ये धन लगे छके महनी अरे बुहन की सते गने काजो जानी अरे कथा पते गो छाड़ो मारे अरे बुहन की सते गने काजो जानी अरे कथा पते गो छाड़ो मारे बस पड़ी के दीदी पड़ू আছে बस पड़ी के दीदी पड़ू আছে बस पड़ी के दीदी पड़ू আছে आके दिके आछने कोन আছে कर जाए ए बुढ़ा मो कोन करिबी के मो गोडेटा खसी गला ए घररा खसी गला ए दौड़ी आसी ओरा मा बुढ़ा अरे बुहन की सते गने काजो जानी अरे कथा पते गो छाड़ो मारे अरे बुहन की सते गने काजो जानी अरे कथा पते गो छाड़ो मारे
কথাটা বুঝি পারছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আরে তুমর যে মার লাগি আমার সেনাপতি, কণ হেলে মা আরে রাতি সারা হেলে মতি। কেবে 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 যদি গুরস খাইଛୁ সামনে পড় না, ମୁଁ ତ ଭାଷା ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଲି ଆଉ। ଇଏ ଧନ ସେମିତି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଗଲା, ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାପରେ আরে তুমর যে মার লাগি আমার সেনাপতি হেই গলে ন পাগল, হেই গলে ন রে হে পাগল, হ্যাঁ গো হেই গলে ন রে পাগল। হেলে তাঙ্কর তুমে হেব মোর, সেলে তাঙ্কর তুমে হেব মোর, চুপা সঙ্গে নেমে গিলি। আরে রে হেড বতা গো সুন্দরী সজনী, আঠনি একটি খালি চেরদি। রে হেড বতা গো সুন্দরী সজনী, আঠনি একটি খালি চেরদি। এ সেনাপতি বস, ভয় করে না, আসো আসো আসো। রাস্তারে ମୁଁ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇଛି ଆଉ। କଣ କରିଛୁ? ରାସ୍ତାରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇଛି। ଶୁଣ। ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାକୁ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି। ରାଜଜମାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ତୁମ କଥାରେ ସେ ରେଡି। ପଚାରିବି? ପଚାର ନା। ନାଇଁ ପଚାରିବି? ପଚାର। ଏସବୁ କା ଏ ଜଟ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କଣ ସତ? ମାନେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ହଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ତ ମୁଁ ରାଜି। ମହାରାଣୀ ଏ ଜଟ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣ, ମୁଁ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ଯେମିତି ଏଇଟା ବୁଝିଲି ରେ, ହଁ। ଶୁଣ କି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛୁ ରେ ଏକାଥରେ? ହଁ ଦେଖ ଆପଣ ଛାଇ ପୁଟ କରିଦେଇଛି। ଏସବୁ କା ସବୁ କା ତାହେଲେ କୁହ ନା, ଥରୁଟିଏ ମନ ଖୋଲିକି କହିଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ତୁମେ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ଲୋକ, ତୁମେ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ଲୋକ। ପରିବେଷଣ ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ଖୋଲିକି କହିଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ତୁମେ ପାଏ। ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ଲୋକ, ତୁମେ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ଲୋକ। ତୁମକୁ କୋଉ ଝିଅ ପିଲା ଦେଖିଦେଲେ କହିଦିଅ ଭଲ ପାଇବ। ରେ ଏ ଭଗବାନ ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଗେଫା ମାରିବା ପାଇଁ? ଏ ଅପକାଣ୍ଡ କାଳିଦାସ, ଖାଲି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଠାରରୁ ବୁଝିପାରିବ। ଏ କେମିତି ଠାରି? କେମିତି ଠାରିଦେଲେ ବୁଝିପାର, ଖାଲି ତୁମେ ଯାଇକିରି ହକ କରିଦିଅ। ଏଇ ଏ ହଗ ମାନେ କଣ ରେ? ତୁମେ ଜୀବନ କେବେ ଶୁଣ ତୁମେ ଯାଇକିରି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଦିଅ ଧରିବି ବାସ୍। ଏସବୁ କା ଆରେ କୁହ ନା, ଥରୁଟିଏ ମନ ଖୋଲିକି କହିଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ସତରେ ହଁ ଏଇ ସେନାପତି ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହଁ ଭଲ ପାଏ। ମହାରାଣ ଏ ଜଟ କି ଭାଗ୍ୟରେ ମୋର। ସିଏ ତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଛାଟି ଏ କେମିତି ଛାଟି ରହିବି? ଆରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଜମା ଦେଇକୁ ଦେଖିଲି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଏକ ତରଫା ଭଲ ପାଇ ବସିଲି, ମାନେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଲଭ୍। ଆଜି ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, କେମିତି ଛାଟି ନ ହେବି ରେ? ମନେ ମନେ ଗୁଡ଼ ଖା ନା ଧନ। ଏ ସବୁ କା ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆରେ ଆସ ନା, ଆରେ ଆସ। ଆରେ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ, ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ଭଲ ପାଇବାରେ ଲାଜ କରିବାରେ କଣ ଅଛି? ହଁ ଆରେ ଆସୁନା, ଏ ପାଖକୁ ଆସୁନା। ଏ କଣ ହେଲା? ଏଇ ସେନାପତି ହଁ ଏଇ ଦେଖିଲ ଜୋଟ ମୁଁ ସେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ମତେ ତ ଲାଜ ମାଡୁଛି। ଏ ଜଟା ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠୁ ଚାଲ।
ନିରୋଳ ଆକାଶ এই ନିରୋଳ ଆକାଶର ନୀଳ ଛାଇ ତଳେ କେବଳ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଆସ ସବୁକା ମୋର ବିଶାଳ ବହୁ ବନ୍ଧନରେ ତୁମକୁ ଛନ୍ଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସତରେ ଆରେ ଆସୁନା ଏ ସେନାପତି ହଁ ତମର ଏଇ ବିଶାଳ ଭବନରେ ମୁଁ ବି କେତେବେଳେ ଛନ୍ଦିବାକୁ ଆରେ ଡେରି କାହିଁକି ଆସୁନା ଏ ଆରେ ପାଖକୁ ଆସୁନା କାହିଁ ଏତେ ଛଇ କାଢୁଛୁ ବା ଏ ସବୁକା ଆରେ ଆସୁନା ଏ ଆରେ ସେନାପତି କିଛି ମୁଁ ପୁଣି ତତେ ଭଲ ପାଇବି ଆରେ ତୁ ତ ଆମର ସମାନ ସେନାପତି ଏମିତିରେ କହିବା କଥା ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଆମ ଘର ଅଇଁକାଟିଆ କୁକୁର ଏ ସବୁକା ମନେ ରଖ ଆମେ ତୁ ଯଦି ମୋର ନ ହେବ କେବେ କାହାରି ହେବାକୁ ଦେବିନି ତୁ କେବଳ ମୋର କଣ କହିଲୁ ମୋ ଏଇଠାଖିଆ କୁକୁର ନାଇଁ ବେ ମୋ ଏଇଠାଖିଆ କୁକୁର এই দেখ ଅଇଁକାଟିଆ କୁକୁର এই কুকুরটা পাগল হয়ে যাইছে পাগল আর কুকুরটা পাগল হলে কোন করে জানিছু তো পরি এমিতি সুন্দরী ঝিও মানଙ୍କର কঞ্চা মাংস ঝুড়ি ঝুড়ি খাই যায় আলে হুড়া হুড়ি পকাইবা
আবে নারী মাছুর রাক্ষস রহিযাবে রহিযা কেবে সরা ଏ ବୁଆ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛୁ ବେ ସଲା ଗୋଟିଏ ବଲରେ ଷ୍ଟମ୍ପଟା ଉଡେଇ ଦେଲୁ ଏବେ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ ଏ ବୋଲିଂଟା ମହାରଣ ତୋ କୋଚଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ আবে তোতে ঠিক লাজ মানবে এ নিরজোদ প্রতি এ পুরো অত্যাচার করছু ବାଘ কোন কোন বাঘ ମୁଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ମାଉଁସ ଖିଆ ବାଘ ଏ ବାଘଟା ଯେତେବେଳେ ହରିଣ ପଛରେ ଧାଇଛି ମାନେ ହରିଣକୁ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବନି আচ্ছা ମରିବୁ কোন কহিলু ମାରିଦେବି তুই পুরি মতে মারি ମରିବୁ ବେ ଆରେ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମା ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଚଲେ ସଖୀ ଆଲେ ଯେମା ସେଇ ପଟେ ମାପୁଡା ପାଇଲ ମାନେ ସେଇ ଜଟପାତ୍ର ପାଇ ସତରେ କିଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ତା ସେପଟେ ଗଳା ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗ ଆଲେ ଯେମା ସେଇଠି ଦେଖି ପାରୁଛ ଦେଖୁନ ଜଟପାତ୍ର କେମିତି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢି ଚଢି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଏ ମା ସତରେ ତ ପୁରା କେତେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲାଣି ଆଲେ ଏଇ ସଖୀ ମାନେ ଯେମା ଆଜି ନାଇଁ ପୁରା ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବାନି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେବା ହେଲା ଆଲେ ଯେମା ହଁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲ ହେଲେ କୁଆଡେ ଯିବନି ଆମେ ନା ସେଇ ପଟେ ମାପୁଡାକୁ ନା ଗଛ ଉପରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଣୁଛୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସ ସେଇଠି ରହିଥିବ ଆଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନା ଅତି ସହଜ ପଡିବ ନହେଲେ ସେଇ ପୁଣ ମୁଗୁଡା ନା ଆହୁରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଚାଲ ଅତି ସହଜ ଚାଲ ଚାଲ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସତରେ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ପଡେ ବାବୁଡା ଲାଜ ଟିକେ ଲାଗିଲାନି ଏଇ ବୁଢା ବେଶରେ ବି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ କିଏ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ତୁମର ଇଜ୍ଜତଟା ବଞ୍ଚିଗଲା କଣ ହେଲା ସେଇ ଶଳା ସେନାପତିକୁ ଏକା ବେଳେ ଦେଇଦେଲି ତା ପଳେଇବାକୁ ବାଟ ପାଇ ନଥବ ସତ କହୁଛୁ ନା ବୁଢା ଆଉ? ମୁଁ ପଚାରିକି ଦେଖିବି ପଚାର। ଆଲେ ଜିମା ଟିକେ ଶୁଣିଲ ଆଲେ ଜିମା ଆଲେ ଜିମା ଏଇ ଜଟପାତ୍ର କଣ କହୁଛି ସତ କଥା କିଲୋ କଣ କହୁଥିଲ ସେ କହୁଛି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ହଁ ସତରେ ସଖୀ ଏ ବିପଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ এই জটা মশাই রক্ষা করছে କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି ମୁଁ ଆଲେ ଜିମା କଣ ହେଲେ ଲୋ ଇଏ କଣ କହୁଛଲ ମୁଁ ସତ କହୁଥିଲି ସାଙ୍ଗ ଆଲେ ଏଇ ସଖୀ ମାନେ ଜିମା ସେଇଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇছিল କଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନା ଆଉ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ରକ୍ଷା କରୁଛ ନା ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାରଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ତାମାନେ ପଇସା ଦେବେ ବା ପାଇଗଲି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ରେଡି ସତରେ ପଇସା ପାଇଁ ରେଡି ସତରେ ମୋ ବିଦ୍ୟାରାଣୀ ଆଲେ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜିମା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର କହିଥିଲି ହ୍ୟାଲୋ ସେ ପୁରସ୍କାରଟା
এই ଝିଅଟା ମୋ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଜମା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସଖୀ ମୁଁ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦିଅ ହାଲୋ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ এইটা কোন ঝলি ঝোলি হ্যাঁ বড় পুরস্কার হইথব এতে বড় পুরস্কার পাইগলি সম্পত্তি আও হ্যাঁ পরা আও মো বিদ্যালয়ে পাইগলি সম্পত্তি আও আরে পুনমরা এই পুরস্কার নেবা পূର୍ବରୁ না আকিটাକୁ বন্ধ କରିବାକୁ ପଡିବ পয়সা পাই আকি কোন মুনাক কান সব বন্ধ করে দেলি আদি সেটা করুনু 1 2 3 4 জিপ গাড়ি মেটা দো ইয়ারি বোপার না কুকুড়া চু শীঘ্র শীঘ্র চলো চলো সেই পুরস্কারটা দিয়ে দেবা প্রবল এলে জমার বি ছাড়িবনি হ্যাঁ হ্যাঁ চলো 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 জଣେ ଜଣେ କରି ଦେଇ ଦିଅ ପଣେଇବି ମୁଁ এইটা গোটে কুপটରୁ ବାହାରିଲା ସବୁତକ ତ ଠିକ ଠାକ କରିଥିଲି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡୁଆ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି আবে ଆବେ ଆବେ କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତିଆ ଦାଦରିଆ ଭାଷା ଆବେ ଆବେ ଆସିଛି ବେ ଭାଷା ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କି ବେ তত মতো ঠেলা চলে গেলবে ইয়ে ভলি বৃদ্ধ বয়স্কের মধ্য এই যুবতীমার প্রতি তোর টিকে মতো সম্মান নাই আরে ମୁଁ ଥେଲି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତଟା ବଞ୍ଚିଗଲା আচ্ছা ଶେଷରେ ପୋଡ଼ା ମୁଆ କହିଛି କଣ ନା ଆବେ ଭାଷା ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ବେ তামা তু মন চাউথিল ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ যত পচারিবি ପଚାରବେ ଶଳା আলো এই যুবতী মানে হাই বিরা ইয়ে করছে তো মনকে বঞ্চিথিনি বলি না 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 এই পড়া বুড়া মিথ্যা কথা কইছি এই চুপ আবে পড়া বুড়া মিছ কথুনি উচ্চ স্বরে কথা হচ্ছুবে আচ্ছা কইলে যুবতী মানে হাই বিরা লোক কি শাস্তি দেয় ঠিক হবে লো শাস্তি আছে বিরা হ্যাঁ। এই পড়া বুড়াକୁ না হ্যাঁ। তা বস্ত উলন করিকি তা ঘরକୁ পঠেই দবা তুমি ঠিক কইছ তাকে এই শাস্তি জানি পারিব নারী মান কিপ সম্মান দে যায় হাই বিরা আবে এক তো কর্ণ তোর কাছে পাগলানি ଶୁଣିଲି ତ কোনটা শুনলু ସେମାନେ କହିଲେ ବିଚରା ବୁଢା ଲୋକ আচ্ছা ୟାକୁ ମଦ ମାଂସ ଦେଇକିରି ଆରାମରେ ଘରକୁ ପଠେଇଦବା হ্যাঁ তুমি কেমতি শুনলু ସେମାନେ ସେମିତି କହିଲେ আবে এক সেমা সেমতি কহুনাতে ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଦେହରେ ଯେତେ ବସ୍ତ ଅଛି ଏଠୁ ଓତାରି ଏଠା ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି ସେମାନେ ପୁରେ ପଡା ସୋଡୁ ଓହୋ କୋଉଠି ଅଛ ପୁରେ ପଡିଆ ସୋଡୁ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟେଇଲ ଆଉ କଣ କହିଲୁ ବେ ଶଳା ମୁଁ ଖୋଲିକେ ଯିବି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି আবে ଖୋଲିବୁ ନା ଦେଖିବୁ ମୋ ବିଦ୍ୟାର ମୁଁ ଖୋଲିବି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ତମେ ତୁ ଖୋଲିବୁନି ବେ? ମରିଯିବି ସିନା ମୁଁ ଖୋଲିବି ନାହିଁ ଆବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ତୁ କେମିତି ଖୋଲିବୁନି ନା ନା ଏ ବାବା ଖୋଲିବୁନି ଏ ବାବା ମା ଏ ମା ମା ବାବା 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 आराम से हवा আচ্ছা हवा তাহলে অতি শীঘ্র খোলবে बेकार জায়গায় গোটে ফসি গলি আর গোখিয়া কাঙ্গুড় করদিলে ছি এইটা গোটে তো আরাম রে খুলি যাও কিছু টেনশন নাই খতম পুরা খোলি দেলি সর্বনগড়া দেখু না দেহরে সুতা নাই ঝাড় নাড় খাড় আবে সব তুই তো খোলিদেলু হেলে গুড়জি তো ছাড় দেইছু যে ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ আবে হ্যাঁ ସେଇଟା କିସ তো ধোতি হরে তো ধোতি এইটা আবে হ্যাঁ মা পুনি কোন হবে এইটা খোলি ହେବ নাই কাজ হবন বে এইটা শূন্য শূন্য মহাশূন্য কোন এ ভিতরে কিছু ନାହିଁ কিছু নাই না মানে এইটাକୁ କରୋନା ପାଇଁ ସଟଡାଉନ୍ ମାରିକିରି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଏନ୍ ତାଲା ଦେଇକିରି ଚାବିକି ଧରିଛୁ কোন সব কই যাচ্ছ ତତେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇକି ଚାବି ଆଣି ଖୋଲିବୁ ଆଉ আচ্ছা আবে মিছ কই মতে ফোনটা পর চেষ্টা করছো କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାପା ଦେଖୁନା କିଛି ନାହିଁ তা মানে খোলিও মানে ତାଲା ପଡ଼ିଛି আচ্ছা আবে মু মতে দেখুছি সে তাল কেম খোলি ନାଇଁ ଏ ବାପା ହାତ ମାନ ଏ ବାପା ନାଇଁ 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 ହବା ତାଲା ଚୁପଲେ ହବା তাহলে অতি শীঘ্র খুলবে আলো এই যুবতী মানে হাই বিরা ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଇଏ ଯଦି ତା ବସ୍ତ ନ ଖୋଲେ ତାହେଲେ ମତେ ଡାକିବ ঠিক আছে বিরা ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି হ্যাঁ
କାହିଁ ଗୋଟେ ବେକାର ଜାଗାରେ ଫସିଗଲି ମୁଁ ଆରେ ପଡା ପଡା ନିଜେ ଖୋଲିବୁ ନା ଆମେ ମାନେ ଯାଇକି ଖୋଲିବୁ ଏଇନେ ଯଦି ଖୋଲିଦେବି ସେନ୍ସ ଆଉ ଟିକେ ଖତମ ଆଉ ତୁମକୁ ଖୋଲ ବେଲେ ଜ୍ଞାନ ହଜିଯିବ ଆମେ କାହିଁକି ଖୋଲିବୁ ଯେ ତୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛୁ ମାନେ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯଦି ନ ଖୋଲିବି ସେଇ ଶଳା ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ମତେ ପିଟିବ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ଖୋଲି ଦେଖି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା କଥା ଇ ବାଟେ ନେଇ ଦେଖ ଗା ମଣିଷ ଗୋଟେ କେତେ ଟେନସନ ଅଛି ମେଲେ ଯୋଉ ନା କରିଦେଉ ନା ରେ ବୋପା ଏ ପାଖରେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ହେଇଗଲାଣି ଖୋଲି ଦେବି ଦୌଡ଼ି ଯିବି ପଳେଇବି আস দেখি আস টিভি চালিছে সর খরচা রইল আর খোলিবি না আরে পড়া পড়া সাদারে খুলিবু নি ମୋ ଜିନିଷ ଦେଲେ মানে তো জিনিস দেলে খুলিবু না আরে বুনি হ্যালো এই বুড়ারে জিনিস দেই দিয়ালো নাইলে পড়া মগড়া না জমারি বি খুলিবনি ঠিক আছে লো অতি সির দেই দিয়ালো দিব্যা ରଖିଥା ଭାଜି କରି ଖାଇବୁ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ଛତର ଖାଇ ବଜାର ଯାଇ ଶୁଖୁଆ ଖାଇ বলে তা কর করুতা রাতি পাইলে অন্ডা দুইটা দউতা ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡାକେ ବସିକରି ତୁ ଉଷ୍ମଉଥା এ କାହା ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିନା আরে পড়া পড়া আমি বলিবারে শিখি যাইলা ହେଲେ ମୋର ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି কোন ଏ ବୋପା ମା କେତେ ବଡ ଥଣ୍ଡ ସାପ